Alright, ya balik lagi yuk guys semuanya. Ayo guys semuanya. Ya ada cerita gitu lagi. Oke, kita bakalan ngebahas Kajirati Standar 4. Saya nggak punya page-nya. Barangkali sekitar halaman 20-an, either 17, 20-an tuh maksudnya. Dari mungkin dicek di 17, 18 sampai 23 gitu ya mungkin. Jadi halamannya barangkali halaman segitu. Yang akan kita bahas Kajilati Standar 4. Kayaknya itu deh yang terakhir kita bahasnya ya. Kecuali kalau misalnya memang enggak, kalau misalnya bukan, tolong dikasih tahu di chat ya. Oke, pertanyaannya sambil kalian perhatikan kalau misalnya mau jawab di chat ABCD-nya boleh. Saya bacain soalnya dulu ya. What is the tone of the thread? Terus gampang. Who expressed strong concern about the long-term environmental danger of nuclear accident. Oh. Kemarin tuh saya mau ini ya, mau ngasih tahu jangan ini deh kalau gitu. Ini aja yuk TO tahun lalu yuk. TO tahun lalu, UTBK tahun lalu yuk. UTBK tahun lalu. Oh, udah ada kontrol A, kontrol A. Wait, kontrol A. Salah ya, kontrol A kan. Komen, garis bawah, kontrol A lagi, kontrol A. Wait, kontrol A. Oke, komen. Bukan. Gimana ya caranya ya? Kontrol A, kontrol A. Hmm. Gimana sih? Ya, ya terus. Ininya jadi nggak ada bisa nggak? Atau jadi remove gitu? Nggak bisa, eh? Nggak bisa. Bentar ya. Saya download yang baru. Saya download deh yang nggak baru. Bahasa Inggris soal TBK bahasa Inggris. FS. SC. Bentar ya guys. Bentar ya guys. Masih online. Ya. Udah pernah saya kasih belum ya? Kalau belum, tapi yang pasti kayaknya belum dibahas. Jadi dibuka chatnya guys, dibuka chatnya. Saya bakalan kasih filenya. Ini UTBK tahun lalu, tahun 2024 lah. Cuman masih relevan kayaknya. Semoga masih relevan. Silakan di-download di chat. Ini saya buka gede aja. Share-nya, saya share yang mana? Tat, 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 tat. Oke, udah ya. Ini aja deh. Dibuka di chatnya. Ini ada kunci jawabannya nggak ya? Ini yang ada kunci jawabannya nggak? Bukan. Alright. eh Sama sebenarnya, cuman uh, somehow harder mungkin ya. Karena lebih beda aja. Which of the following is the issue stated at the beginning of the thread? Berarti yang ditanyainnya tuh Mallory ya, yang tentang Mallory, beginning of the thread, berarti yang bawah depan. Terus Brianna respon to Mallory post in order to, oh ini putih ya warnanya ya. Oke, Brianna respon to Mallory's post in order to, berarti kita bakalan nanti ngeliatin Brianna ngomong apa. Terus Brianna nomor 3, who explain challenge of buying K-pop concert ticket by giving evidence. Giving evidence itu artinya berarti dia menceritakan yang udah terjadi. Jadi
pakai bukti. Buktinya tuh apa? Buktinya dulu saya gini, dulu saya gini. Jadi dia dulu pernah beli K-pop konser, tapi ada challenge-nya dan dia ngasih tahu challenge-nya tuh apa gitu ya. Jadi cuman nggak dia nggak cuman bilang ini loh, ini dan ini, tapi dia cerita apa yang terjadi. Terus nomor 4, who post the least relevant, berarti yang enggak paling enggak relevan. Nah, yang ini cara jawabnya adalah pertanyaannya apa? Pertanyaan how do I buy them before they sell out. Berarti dia nggak ngejawab gimana cara beli. Yang dia list relevan dia nggak jawab cara beli tapi ngejawab hal lain. Terus legit sinonimnya apa? Kalau misalnya udah tahu langsung jawab. Kalau misalnya nggak tahu lihat konteksnya. Konteksnya itu is she. Legit, legit. Ini ya, Isya bilang legit. Kalau misalnya memang udah tahu legit apa artinya, jawab. Oke, kalau enggak, baca isi. Who suggest buying ticket from reseller on social media? Berarti tandanya adalah sosial media. Dan kita tahu kan sosial media itu apa aja. Gitu. Berarti yang disebutin tuh either pakai X atau enggak TikTok atau apa, Facebook gitu ya. What is the tone of the trade regarding buying ticket concert? Excited, concerned, critical, supportive, atau amused. Amused tuh kayak yang apa ya, kesima gitu atau kaget boleh. Excited senang, concern khawatir, critical kritis, supportive bantu gitu. Support biasanya kalau ada yang bantu-bantu gitu, supportive. Oke, nomor 1, beginning of the trade berarti Mallory. Oh ya, saya baca kalian nanti jawabnya apa ya? Oh ya, nomor 1 aja baca. I am new to buying K-pop concert ticket. How do I buy them before they sell out? Jadi apa? Getting ticket for K-pop concert, selling K-pop concert tickets, buying ticket after are sold out, being new to the K-pop industry, atau watching K-pop concert in Korea. Oke, udah ada yang jawab. Oke, betul. Yang udah jawab betul. Siapa lagi yang ada di sini? Ada Azam. Hazam jawab, Zam. Bukan menyuruh ya, Zam. Kalau mau jawab, tolong jawab. Zalfa juga. Ben. Hafiz, Komang, siapa? Siapa? Siapa yang nggak ada berarti? Oh, Alia ada. Alia ada. Di mana kok nggak ada tulisannya Alia? Oh, ada Alia. Iya, keitutupin tadi barusan. Alia. Ya, sip. Alia. Thank you, Alia. Komang. Komang dari Bali. Komang. Betul jawabannya. Alpha. Good job, people. Brianna respond to Mallory post in order to. Brianna berarti bilangnya adalah first of all, make sure you know the concert information about kind of information about the tickets, such as when and where you can start buying them, the concert schedule, the price, blah blah blah. Make sure you have your payment already logged into have created account on the website beforehand, gitu kan? Jadi apa nih Brianna? Responnya apa? Apakah warn her that she will probably not get the ticket? Explain how to buy ticket directly on internet. Suggest buying tickets using professional service. Describe the website where she can buy the tickets. Atau argue the importance of being able to pay the ticket. What do you think? Ya, silahkan. Jawabannya yes, betul. Ada lagi yang mau jawab? Oke, jawabannya adalah explain how to buy tickets. Betul ya yang jawab betul. Thank you. Who explain the challenge of buying K-pop concert with giving evidence? Kita lihat nih. Pokoknya dari sini aja yang dilihat yang nyeritain dirinya sendiri.
Brianna kan nggak bilang I something something. Phillips bilang nggak I would suggest. Dia cuman bilang I would suggest aja. Kan pengalaman ya, I would suggest bukan pengalaman. Dia mah cuman bilang, Elena, Vancouver is really hard, stressful. I tried to do it last year, katanya. Is she the best way to get those watch out from legit online ticket sites, katanya yang betulan gitu, tiket salesnya yang betulan. June, terus dia bilang you could go on to Twitter, Facebook, dan segala macam. Jadi yang bilang challenge-nya apa dan diberikan evidence. Kalau evidence berarti dia cerita. Oke, berarti dia cerita nomor tiga jawabannya. Betul, sip. Elena jawabannya C. Betul, Sam. Oke, next. Ya, kan Elena ya. Sekarang yang ditanyainnya list relevansi apa di antara Brianna, Phillips, Elena. Kalian boleh ngasih tahu nama orangnya. Kalau misalnya nggak tahu ABCD-nya di bawah ya, karena kita lagi nggak buka ABCD-nya. Yang mana yang list relevansi pertanyaannya adalah gimana cara beli tiket konser. Berarti jawabannya harus ngasih tahu belinya di sini loh atau belinya gini loh caranya. Nah, yang harusnya ngasih tahu adalah yang itu gitu yang ngejawab pertanyaan. Sekarang yang tidak jawab pertanyaan siapa? Apakah Briana yang ngasih tahu first of all make sure you know the concert information, ataukah Philips dia bilang if you want to get K-pop tickets especially Korea in Korea before sell out I would suggest gitu, atau Elena dia bilang by concert is going kayak kayak pergi ke war, stressful banget dulu saya pernah ngelakuinnya. Terus kalau isi kata saya sih cara yang paling bagus itu di tempat yang betulan, yang legit online. Kalau Jun mendingan belinya di Twitter deh, katanya gitu. Jadi siapa yang bilang iya betul? Elena yang enggak relevan. Elena cuma cerita. Elena cuma cerita betul betul betul. Elena cuma cerita. Dirinya sendiri aja berarti dia nggak relevan. Oke, yang mana nih yang katanya yang legit websitenya, yang legit online ticketingnya nih. Yang legit. Apa sih maksudnya legit online ticketing tuh? Reasonable, authorized, protected, informal, atau ilegal? Betul. Bukan. Yang udah jawab ada satu orang. Yang barusan jawab, oke. Ya, betul. Yang baru jawab, betul. Ganti-ganti. Jawabannya authorized. Gitu. Authorized. Ya, jawabannya authorized. Reasonable tuh berarti tiketnya nggak mahal. Itu ya artinya ya kalau misalnya kita mau pakai tiketnya harus reasonable, berarti harganya nggak mahal gitu. Authorized itu legit itu, authorized itu yang asli, tempat jualan yang asli, yang apa ya kayak sponsornya itu authorized. Protected yang dijaga. Informal, ilegal ya ilegal, ya, enggak ya. Apalagi yang baru datang, Hafiz. Oke, selamat datang Hafiz. Hafiz, silakan kalau misalnya Hafiz mau jawab juga boleh ya. Nomor 6. Who suggest to suggest buying berarti suggest itu diikuti dengan verb ing. Who suggest buying ticket from reseller on social media? Yang mana nih yang bilang belinya di sosial media aja, pakai namanya juga boleh. Kalau bingung ABCD-nya, siapa coba? Yang pakainya sosial media, either dia bilang sosial media atau betul yang jawab betul. Atau dia nyebutin sosial medianya apa aja gitu. Jawabannya Jun. Eko jawabannya. What is the tone of the trend? Nah, tone of the trendnya gimana nih guys? Apakah excited, concerned, critical, supportive, amused? Amused tuh ternganga gitu ya. Wah, gitu.
Ada, oke, yang udah jawab betul. Betul, yang udah jawab ada betul. Ada lagi yang mau jawab? Silahkan. Betul ya, suportif. Kenapa suportif? Karena dia ngebantu ngejawabin orang-orang ya, support gitu. Oke, next. Use the conversation below to answer 8 to 14. Kita lihat pertanyaannya apa aja. Who suggests not to be hard on yourself? Jadi kayak, nah, si pertanyaannya apa? Dibaca lah, dibaca dulu ya. Never thought I would ask this, but I will ask anyway. What's the greatest mental tip you've ever gotten? Terus ada yang bilang, don't be too hard on yourself. Siapa yang bilang? Panda, 101st kilo, brilliance, Tara atau Della. Ya. Terus the word professional ini bisa langsung dijawab, silahkan pakai nomor ya, nomor 9 apa jawabannya? Kalau profesional itu companies, leader, specialist, clerk, administrator. Silahkan bisa langsung jawab nomor 9. Terus nomor 10 the purpose of snail pose. Berarti apa kata snail? Ya. Nomor 11 who post the least relevant. Berarti yang paling enggak relevan. Pertanyaannya adalah tips tentang mental health gimana, apa sih ide, apa sih tips yang paling bagus yang pernah kamu dapat gitu. Nomor 9 udah dijawab, siap. Nomor 9 udah ada yang jawab, betul jawabannya. Nomor 10 the purpose of snail post nanti kita baca. Terus suppose the least relevant itu yang enggak, berarti dia nggak ngasih tips. Nggak ngasih tahu bahwa ini loh teman saya pernah bilang harus gini 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 gitu. Terus nomor 12, which of the following issues stated at beginning of the thread? Berarti si pertanyaannya ini juga bisa langsung dijawab. Kita kan udah baca ya. Silakan. Being ashamed. Dikasih nomor 12, jawabannya apa? 13, who provide mental health tips by giving evidence? Berarti evidence tadi ya, kalau yang namanya evidence, berarti yang pakai pengalaman pribadi. Itu cerita, ada ceritanya, ada faktanya. Siapa yang ngasih tips dengan pakai pengalaman pribadi? What is the tone of the thread? Kalian nggak tahu ya, tone of the thread udah tahu. Maksudnya tahu pertanyaannya kayak gimana. Sekarang, siapa yang suggest jangan terlalu hard on yourself? View. Jangan terlalu hard on yourself deh, gitu. Siapa yang bilang? Nomor 8. Anda bilang jangan terlalu hard on yourself? Enggak. Act like a detective and remove yourself from the mental health situation. Analyze from the outside and see what is happening. You will soon realize these thoughts are not yours. You can learn more how to handle your mental condition on this link. On this link. Okay, tapi it's fine. If you need someone to talk to, please let me know. I offer professional service and receive payment via PayPal, next transfer, credit card. Bank maksudnya. Snail, never evaluate your life when you are tired. Have you ever noticed things seem much worse at night when worries seem at their worst? The next morning, your brain can think of way to fix them. Terus, brilliant. Ada yang udah jawab. Oke, bentar ya. If you are not feeling mentally okay, then go to the doctor who handles short of things. Don't be ashamed or embarrassed to seek help from mental profession. Sarah, parents yourself the way your own parents never did. This will not be more accurate. I'm parenting myself and complete opposite of how my parents did it and bring me such joy to know that I am not repeating their mistake. Blah 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 blah. Dela, pretend you are your own child. Avoid negative self-talk. What you say to your inner child if someone told them they were an idiot or useless. Practice a little kindness toward yourself. Jadi nomor 8 udah ada yang siapa yang bilang? Ada satu orang yang udah jawab. Yes, betul. Jawabannya itu Eko. Dela yang bilang ya. Karena ada ini. Karena ada
Practice little kindness. Betul, Zam. Oke. Nomor 9. Udah dijawab, ada yang udah jawab. Sekarang ada yang mau jawab lagi, tidak? Nomor 9 ada yang udah jawab dan jawabannya betul. Professional adalah, betul-betul. 9 udah, ada lagi yang bisa jawab? Bisa jawab bukan? Bisa jawab ya, saya yakin banyak yang bisa jawab. Mau jawab? Ya, specialist, professional tuh specialist. Snail bilang apa Snail? Snail bilang never evaluate yourself when you are tired, kata Snail. Jadi yang mana suggest that you do not need to worry at night. Offer way to effort quality of time. Make yourself overwhelming yourself of convenient time. Jadi kalau misalnya mau evaluasi, jangan yang jelek-jelek waktunya, katanya. Ada lagi yang bisa jawab nggak? Yang udah jawab betul nomor 10 ya. Recommend that you notice your problem atau suggest that you evaluate yourself fix problem. Dihitung sampai 5. Satu, dua, tiga. Oke, ada yang bilang yang baru salah, yang baru jawab maksudnya. Siapa ini? Betul. Jadi yang si Snail tuh bilangnya adalah jangan evaluasi pas lagi capek katanya. Jadi intinya adalah make your aware evaluating yourself at most convenient time. Jadi kalau misalnya lagi capek itu bukan waktu yang tepat gitu. Convenient tuh cocok, bisa juga cocok, bisa juga enaken, ya enak gitu ya, waktu yang enak. 11. Who post the least relevant? Siapa tadi ada udah baca yang pada yang jawab panda kah? Kilo kah? Panda, kilo yang nggak relevan. Snail, ada udah jawab bentar. Ada betul yang udah jawab betul. Apakah brilian yang nggak nyambung, setara, yang nggak nyambung adalah kilo. Dia mah cuman mau ini professional service katanya. Professional service. Jadi B jawabannya. Iya betul. Jawabannya B. Which of the following issue is stated at the beginning of thread? Beginning of the thread ini ya. Jadi yang mana? Being ashamed of mental health problem, finding ways to manage mental health, struggling to manage health, looking for best mental health professional, comparing different tips for handling mental health. Yang udah jawab, ya betul. Ada lagi? Yang udah jawab, betul. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dia tuh sebenarnya cari saran, finding ways to manage mental health. Jadi cuma cari saran, dia nggak comparing. Menurut kalian, menurut kalian yang paling dapat, yang kalian dapatkan. Jadi yang mau compare ya silakan orang lain. Tapi si Be Kind ini tidak mengcomparing, tapi cuma mau cari tahu aja tipsnya yang bagus apa. Jadi jawabannya B. Oke. Who provide mental health tips by giving evidence. Berarti yang cerita apakah Be Kind, Panda cerita, Kilo, Snail, apakah Snail yang cerita dulu gitu-gitu, ataukah Brilian, ataukah Stara, betul, yang udah jawab betul. Terus apakah Della, itu yang ceritain diri sendiri, betul, jawabannya adalah Stara. Oke, 14. Yang mana nih? Critical, hesitant, ragu, kritis, sympathetic, antusias, judgmental. Judgmental tuh I judge you gitu. Apa ya? Saya nilai kamu gitu. Saya menilai kamu. Jawabannya, iya betul. Ada lagi yang mau jawab? Hitung sampai 5.
Yang dari tadi jawab-jawab tapi belum lagi. Oke, sip. Oke, oke. Semuanya dong bantuin jawab. Gitu ya, guys. View. Oke, nanti kita ubah lagi. Alright, sekarang pertanyaannya di nomor 15 sampai 21. Would you, salah. According to text 1, what is one reason people say for not having children? Jadi di teks 1 tuh ada alasan kenapa anak apa orang-orang nggak mau punya anak. Yang manakah itu? Terus nomor 16, kalau misalnya nggak usah baca terus nemu, bisa, bagus juga. Nomor 16, the expression have more agency over, itu tuh apa artinya? What is the main idea of text 1? Intinya dari teks 1 itu apa? Terus yang nomor 8 itu parafrase, yang ini apa artinya? Parafrase tuh berarti ya hal-hal yang pentingnya yang mana aja gitu kan? Berarti yang pentingnya apa government ngasih uang kayaknya gitu. Mungkin ya. 19, kenapa teks 2 dibikin? Buat apa? 20, kan the other purpose in writing text 2 is to. 20, which of the following statement show the other positive attitude? Yang mana yang positif di antara semua? Yang paling positif. Ada juga positif yang positif gitu ya, tapi ada yang paling positifnya. Jadi dicari, boleh pakai file yang saya kasih ke teman-teman, dicari di situ biar lebih leluasa mencari, bisa ngikutin saya. Which of the following can be concluded from both facts? Conclusion dari both facts ini. Nanti 22 sampai 27 kerjain sendiri ya. Kita coba. Sekarang kita baca. Jadi ngomongin tentang nggak mau punya anak. Mungkin ya, karena pertanyaan tadi itu. American are having fewer babies. At first, researchers thought the declining fertility rate was because of recession, but it kept falling even as the economy recovered. Now, it has reached a record low for the second consecutive year. The fertility rate subtly shaped many major issues of the day, including immigration, education, housing, the labor supply, the social safety net, and support for working families. Thus, makanya, there is a lot of concern about why today young adults are not having as many children. As a result, researcher was recently conducted investigate this phenomenon. About a quarter of respondents who had children or plan to said they had fewer or expected to have fewer than they wanted. Jadi mau dikit aja deh. The survey tells a story that it's partly about greater gender equality. Women have more agency over their lives. Many women feel that motherhood has become more of a choice. However, it is also a story of economic insecurity. Young people have student debt, many graduate in recession, and many cannot afford home. All this happen as parenthood has become more expensive. Itu alasannya kenapa mereka nggak pada mau punya anak gitu ya. One of the biggest factor was personal. Kan ini juga nih yang paling besar katanya. Which is having no desire for children and wanting more leisure time. Gitu ya. Jadi kayak pengen senang-senang aja lah dulu gitu. Selain nggak punya uang. Sedangkan teks 2, would you have a baby or add more children to your family if the government offer you to over to help you cover the bill? Government program that gives parent money for having kids are appearing in more and more countries as strategies to combat declining birth rate. Ini kita sampai jam berapa ya? Aku takut. Karena nanti kita bakal ketemu lagi kan? Takut salah Empat jadwal. tiga lima, Miss. Oke. 335, 335. 335, 335. Oke, masih 30 menit lagi ya takutnya.
Kok ada yang udah keluar apa? Apakah terlalu lama? Thank you, thank you. Terus udah gitu, jadi katanya more and more countries strategi to combat declining birth rate. Researchers study birth rate as a way to measure the stability of a community. In general, people will have children if they feel that they have job security. Tadi yang udah jawab dong. Good. Lanjut, lanjut. Udah dijawab. Kalian juga kalau misalnya mau jawab sama nih dia udah ada teman kalian yang udah jawab sampai 21. Thank you, I appreciate it a lot. Terus udah gitu, nah kayak in one small municipality in Finland, last year fewer babies are born. Tapi bonus for having children is to be able to solve the problem of low birth rate in various places. This work in Finland, Estonia, Italy, Jepang, sama Australia. Kayak works in those countries. Nomor 15, according to text one, what is one reason people say for not having children? Ada yang udah jawab boleh. They want to enjoy their life without additional burden. They can simply adopt babies when they need one. The government does not give them money. Their parents do not support them to have kids. They want more money to support themselves in old age. Iya, betul ya. Jawabannya, thank you. Betul semua. Alright, Alpha. The expression have more agency over artinya adalah dia tuh punya hal apa bisa melakukan semuanya sendiri. More agency itu artinya mereka punya kontrol terhadap semua hal. Jadi jawabannya adalah C. Have more agency adalah dia punya kontrol artinya gitu. Jadi jawabannya tadi mungkin belum sempat ya. C. What is the main idea of sex one? Main idenya adalah apa nih guys? Silahkan jawab. America do not have enough money, time, and ability to support more children. Americans, bukan Amerika. People are having fewer children because humans have more become less fertile. The government can do various things to increase the country population. Americans are more reluctant to have children. Ragu because of economic, social, personal reason. Atau women are often blamed for decrease in birth rate because they have become too independent. Apakah tentang itunya? Apakah itu yang utama? Silahkan. Yang sudah jawab, betul. Alright, udah ada yang jawab nih. Betul. Ada lagi yang mau jawab? Yang beberapa yang udah jawab, betul? Jawabannya adalah Amerika are more reluctant to have children karena apa jadi jawabanmu? Betul. Siap. Terus nomor 18 apa artinya? Would you have a baby or add more children to your family if the government offer to help you cover the bill? Jawabannya apa? Yang persamaannya 18 katanya. Betul. Ada yang udah jawab. Itu artinya apa? Apakah kamu mau punya anak atau anak lebih banyak kalau misalnya government kasih kamu help you bantuan berupa uang kayak gitu. Betul, betul, betul. Nah, ada lagi yang mau jawab? Satu, dua, tiga, empat. C jawabannya. B salah kok C sih? Maaf, B. Would you want to have more children if the country provide financial assistance? Assistance to help, financial assistance. Sama ya. 19. The other purpose in writing text tuh, ini teks tuh kan ngomongin tentang government bantuan bantuan pemerintah. Jadi ngasih tahu tentang ajakan pemerintah untuk punya anak dengan cara ngasih bantuan. Barangkali gimana nih? Yang jawab barusan
19. Bisa jadi. Bisa. Betul, betul, betul. Ada lagi. Oke, bentar saya pakai jaket dulu. Dingin. Oke, Kak, jawabannya untuk ngasih tahu nih kayaknya bantuan pemerintah tuh biar jalan kalau misalnya dikasih uang. Kayaknya everything will be fine gitu ya. Jadi jawabannya alpha. 20. Which of the following statements show the other positive attitude toward government support? Yang mana yang positif nih kita baca? Young people have student debt, many graduates in recession, and many cannot afford homes. Financial, yang mana yang positif maknanya? Financial concern also lead people to have fewer children than what they consider to be ideal. Researchers study birth rate as a way to measure the stability of the community. In general, people will have children if they feel they have jobs, security, and stable economy. These bonuses of having children seem to be able to solve the problem of low birth rate in various places. Yang mana yang positif? Bukan. Ada yang net, ada yang di sini, ada yang netral, ada yang positif. Yes, betul. Bukan, bukan, bukan. Oke, jawabannya E. Bonus lebih ada yang positif, ada yang negatif, ada yang netral. A, B negatif, C, D netral. Karena in general, people will have children if they feel safe. Itu tuh kayak netral ada pada kenyataannya gitu-gitu. Solve the problem kan solving problems tuh positif banget. Positif banget. Oke. 21. Which of the following can be concluded from both facts? Berarti dua-duanya. Children are becoming more expensive to raise, so the government must take responsibility to combat declining birth rate. Countries must force their citizens to work harder and have more children. Providing a good support for women can help overcome population decline. Having children in a modern era can use economic hardship and loss happiness. Richer people tend to have less children, while poorer tend to have more. That's true juga sih, tapi bukan dari teksnya. Betul jawabannya A. Jadi ya guys, kalau misalnya dalam sebuah negara yang miskinnya itu banyak, bukan orang-orang miskin yang salah. Kenapa nggak kerja lebih baik? Tapi kan sistemnya, kalau cuman dari 1.000 orang satu yang salah, berarti yang satu yang salah. Tapi kalau dari 1.000 orang, 800 itu miskin, berarti yang salahnya adalah sistemnya. Jadi orang miskin tuh nggak boleh disalahin kalau misalnya miskin di Indonesia tuh, karena semuanya miskin. Kebanyakan. Sistemnya yang salah. What am I talking? Karena banyak yang suka ngasih ngasih apa ya? Salah sendiri dong. Kenapa nggak kerja kelas? Susah dapat kerjanya. Susah dapat dia kaya. Susah bikin usaha. Gimana sih? Oke, maaf ya guys. Personal banget. Sekarang 22 sampai 27. Silahkan dicobain dulu. 10 menit. 5 menit deh. Takutnya kelamaan. Terus malah, kok nggak ada yang ngomong? Kalau udah selesai ABCD-nya ditulis kayak teman-teman yang tadi udah nulis ABCD-nya. Ya, ada yang udah jawab dua-dua. Kasih udah dijawab semuanya ya. Yang sudah menjawab, thank you so much. Yang ini ngomongin tentang 22 dan 7 tentang rock weathering. Oh, rock weathering itu adalah pengikisan tanah, pengikisan batu.
Nah, prosesnya itu adalah proses weakening sama breaking down rock material. eh Berbagai macam hal kayak living element sama non-living element bisa membuat hal tersebut terjadi. Temperatur, flora fauna, acid, salt, liquid, water bisa menyebabkan pengikisan batu tersebut. Eh, Batu yang ada di atas itu lebih cepat mengikisnya daripada yang ada di bawah permukaan tanah maksudnya. Pengikisan ini adalah prosesnya that lead to soil production dan pada akhirnya bisa juga memproduksi tanah. Ada beberapa jenis uh, weathering rocks katanya. Ada chemical, biological, sama physical atau mekanik. Prosesnya essentially fragments rocks. Jadi nanti tuh memecah-mecah batu-batu tersebut. Freezing and thawing water is one way physical deterioration occur. Jadi bisa pakai thawing. Thawing itu apa ya? Freezing, pokoknya dibikin uh, freezing, jadi bisa juga memecah batu. Ada juga yang namanya weathering, apa pengikisan tanah yang namanya honeycomb weathering yang disebabkan sama salt. Terus ada juga ekstrim temperatur bisa menyebabkan how rock weather juga. Terus some kind of physical weathering process di tempatnya biasanya di desert. Terus ini juga in dry area salt crystals weathering is frequent observed. Nah ini yang ditanyain ya, nanti ditanyain. Sedangkan teks 2 ngomongin sama juga rock weathering, tapi perbedaannya di sini tuh ada scientists believe that rock weathering can play important role in preventing global warming by controlling the amount of carbon in the atmosphere. Nah ini nih yang penting nih. The elements contain volcanic rock react with water and air in the atmosphere and absorb carbon. Nah, karena ketika terjadinya pengikisan itu, karbon itu diambil sama rock, makanya bisa dan hal tersebut kan sering ya, rock tuh di dunia ini banyak. Eh, terus bisa pakai apa aja dan pasti banyak juga karbon yang diambil gitu, yang mengkontrol. Jadi rock weathering itu bagus prosesnya. Intinya gitu ya. Ya, kita lihat. Teks 1 paragraf 4, what is exfoliation? Exfoliation tuh ini kan adalah over time rocks experience frequent extreme temperature swing with eventually fracture and flake. Karena ada swing, extreme temperature swing, jadi hari ini panas, besok jadi dingin lagi. Terus akhirnya rocksnya jadi fracture dan flaky. Gitu. Jadi jawabannya adalah alpha. Betul tidak, teman-teman? Alpha ya, alpha the process of breaking and flaking. Yang jawab alpha dua-dua siapa aja? Betul, 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 betul semua. Betul. Oke, in text to paragraf 2 ada yang namanya it. Itu text to paragraf 2. Mungkin ini agak bingung ya. Ini kali ya, text to paragraf 2. This one? Ini enggak, bukan sih teks 1 atau teks 2? Iya, teks to paragraf 2 ini ya. Ini enggak sih? Ini enggak guys, menurut kalian ya enggak yang ini? Karena teks to paragraf 2. Oh, paragraf 2 betul ini, this one. Oh, oh enggak. Natural law plus oh ini nih yang ini. This one. Nggak disebutin sih sebenarnya, tapi ya ini ya yang ini. Natural rock weathering process can take million of years, make it too slow. Jadi the process of watering. Jadi watering process. Jawabannya adalah B. Weathering process. Jawabannya B. How's your answer? Betul. Jawabannya weathering process. Mungkin salah titiknya ya, salah cari itnya ya, yang salah cari itnya ya. Kalian mungkin jawabannya ini it yang ini ya harusnya ditandain. Ada yang jawabannya it yang ini. Enggak yang ditanyain tuh yang ini. Maaf ya nggak jelas ya.
Eh, komat bentar. Which of the following statement from text one is author opinion? Opinion yang mana nih, guys? Opinion mah dibacanya ini aja ya. The element contain volcanic react with nggak ada kata sifat, berarti ini fakta. Researcher applied crush rock both nggak ada, ini fakta. In conventional plot without crush, they discovered that this study the crush rock plot store nggak. It appears that ini nih, kayaknya, nah ini nih. Terus hard worker juga. Jadi jawabannya D. Nah, itu yang menyebabkan fakta itu ada kata-kata appear sama hardworking researcher. Kata siapa gitu, hardworking. Jadi jawabannya adalah D, good job. D, good job. Betul. Sip. Nice. Hubungannya antara teks satu dan teks 2 apa? Teks satu ngomongin tadi tentang jenis-jenis atau penjelasan apa itu rock weathering. Yang teks 2 ngomongin gimana akibatnya buat itu buat atmosfer, karbon di atmosfer. Jadi jawabannya A. Ya nggak sih? Kalian jawabannya A nggak? Ayo guys. Jawaban nomor 25 betul. Jagoan. Siap. Yes. Oke. Yang ngomongin tentang dry area. Yang ada kata-kata dry-nya aja guys. Yang ada kata-kata dry. Ini kalian udah pernah dicobain jawab guys? Ini udah hal, nih dry area. Berarti paragraf akhir. 4 paragraf akhir. 2 paragraf 4. Ada semuanya. Satu atau dua, satu, tiga, empat. Teks satunya jawabannya ini ya, dry area. Jadi ini tuh satu, ini dua, ini tiga, ini empat kan? Tiga berarti guys. Jadi jawabannya C. Hey, what do you think? Tuh, C guys, C, C, tuh ya. Yang ada kata-kata dry areanya aja. Based on information from both facts, which are following most likely happen in the future. Happen in the future tuh dia paragraf akhir kan? Kalau dilihat dari sini, this according to some prominent researcher make it even more crucial to look into improve rock weathering in drylands. Berarti improve rock weathering in drylands. Jadi di dryland bakalan diimprove rock weatheringnya. D. Delta. Natural rock weathering process in dry area will continually observed. Ini jawabannya. Siapa yang benar? 27 Delta. Good. Good. Delta jawabannya ya. Oke, kalau mungkin yang jawabnya alpha, class volcanic rock containing metal and land will be used. Gak ada kata-kata fertilize-nya. Dry areanya bagus, tapi nggak ada kata-kata fertilize di paragraf akhir. Jadi kalau misalnya mau nanyain in the future what happen, paragrafnya paragraf akhir yang harus dilihat ya. Paragraf akhir di teks 2 nggak ada fertilize-nya. Ada teks satu ada nggak? Nggak ada juga fertilize juga. Ya, itu yang akan terjadi di masa depan. Oke, mau dicobain lagi sendiri atau dikerjain bareng? Satu orang menjawab, itu adalah jawabannya. Mau dikerjain dulu sendiri atau mau kerjain bareng-bareng? Selanjutnya segini lagi. Jadi kayaknya kita cuma punya waktu sedikit satu untuk financial. Bareng. Oke. Jawab tapi ya teman-teman. Oke, kita kerjain bareng. 28 sampai 34. Pertanyaannya, apa arti kata-kata paycheck to paycheck? Kalau kalian udah tahu, silahkan jawab. Paycheck to paycheck. Have you ever seen apa eh, film Amerika terus ada orang-orang yang suka my salary is only for paycheck to paycheck. Nah, itu tuh apa artinya? Terus according to text one, foundation of financial literacy is
Ini nanti ada kata-kata financial literacy, ada yang udah selesai dong? Bukan, bukan, bukan. Yang nomor 28 bukan. Terus, what is the main idea of text one? Kita nanti baca. Ini kan foundation of financial literacy. The purpose of text two, buat apa tujuannya ditulis text dulu. Terus, ini artinya apa? Parafrase. Ya, nggak usah dibaca mungkin. Which of the following statement show the other positive attitude? Berarti yang bagus, yang positif, yang mana? Ini gampang juga. Terus, apa concluded dari two text? Kayaknya ini nggak harus ini kayak kayak nomor 33 positive attitude nggak usah dibaca ya nggak sih? 32 nggak usah dibaca juga, dibacanya yang bawah aja karena parafrase. Terus paling yang harus dilihat adalah paycheck to paycheck juga nggak perlu diartiin. Ini mah harus saya kasih tahu aja paycheck to paycheck mah. Oke, kita lihat ya paragraf satu aja kita baca. Atau ada sih paragraf dua nih, Foundation of Financial Literacy. Nih, ya kan? Ini yang ditanyain itu, Foundation of Financial Literacy. Jadi sampai paragraf 2 ya saya baca. Many young people will enter adulthood without knowledge and skill in finance. Young people need to have financial knowledge and skill. With this skill, they can make informed choices about their money. Consider this alarming statistic yang consider this alarming statistic. Yang American owe over 1 trillion in debt. More than 70% of millennials live paycheck to paycheck. They always run out of money before getting their salary. Apa run out of money berarti mereka selalu hilang uangnya, habis uangnya sebelum dapat lagi salary-nya. Young people need financial education. Financial literacy is the combination knowledge and skill to make responsible financing decision. It contributes to a sense of financial security of one and well-being. Knowledge of financial concept including saving, investing, spending, and borrowing. It is the foundation of financial literacy. Jadi, saving, investing, spending, and borrowing adalah konsep knowledge tentang apa financial literacy. Understanding credit management and asset building is also critical to healthy financial life, including how to reduce debt and avoid scam. Ini ngomongin tentang pentingnya education buat young people. Oke, next 2. As a teenager, have you ever seen your parent discussing something related to money? When you try to join a conversation, do they either switch the topic? Do they say something like, we are doing something important, don't disturb? Most of us wonder why they do this. Well, you are not exactly financially literate. They think it will be of what no help at the moment. Financial literacy is defined as the ability to understanding the use of various financial skills. Tapi kalau misalnya di teks 2 ini, this include budgeting, investing, credit management, personal financial management. It is considered to be one the most undervalued skill. Financial literacy will determine country's future. Financial education is extremely important. It will help you in building wealth, achieving goals, tackling challenges in case of emergency, and securing your family in present and future. Oke, paycheck to paycheck itu berarti harus, berarti intinya mereka itu paycheck to paycheck, sehingga, bukan sehingga, dan mereka tuh suka kehabisan sebelum ada gaji yang lain. Jadi jawabannya yang mana, guys? Ya, ntar ada yang udah jawab. Nomor 28. Bukan. Oh iya, betul, 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 betul. Kok bukan sih? Kok saya bilang bukan sih? Ya, jadi uangnya udah habis aja langsung gitu. Delta. According to text one, foundation finance skill tuh yang tadi yang 4. Nah, kenapa saya bilang ada yang 4? Karena jawabannya ada 4 ini.
The knowledge and skill to make informed decision, managing debt and expenses to avoid poverty, knowing how to reduce debt and make money, understanding of four key concepts of financing. The understanding jadi jawabannya itu. Betul, betul. Della. Oke. What is the main idea of tax one? Tax one itu berarti ya orang-orang harus tahu tentang pendidikan financing. Jadi yang mana guys? Betul. Yang udah jawab betul. Ada lagi? Apakah several tips? Atau the youth should be involved making decision? Atau financial literacy as fundamental? Atau money management is financial education? Hard to understand? Bukan, bukan, bukan. Tujuannya emang pada akhirnya poverty and death. Cuman bukan itu, bukan poverty and death. Terus kalau poverty sama death ya berarti poverty-nya dijelasin, death-nya juga dijelasin. Yang paling penting kan sekarang adalah financial literacy-nya. Jadi jawabannya ini. Begitu. 31 tujuan teks 2 adalah untuk ngasih tahu bahwa pendidikan itu penting. Sama. Are you involving teenager? Bisa. In the family, yang mana nih? Betul. Betul. Jawabannya A. Kalian kok bisa tahu sih jawabannya A? Ada di sini ya? Ada di teks ini sih. Ini juga bisa sih. Oke, good job. Tiga dua. It is therefore important to master the concept of money management from teenagers here to achieve financial literacy. Jadi dari waktu di teenager harus anak-anak tuh harus master tahu money management biar literasinya bagus. Oh, oke. Berarti yang enggak ada adalah school ya. Ini salah. Yang mana guys? Jadi it is therefore important master economy management. Berarti manajemen dulu yang penting. Jadi manajemen dulu. Jadi C salah. Nggak helping. Jadi jawabannya delta. Ah, bukan. Delta kayaknya. Jadi therefore important masuk konsep. Di sini ada kata-kata helping teenagernya. Kan yang nggak kita di sini di atas tuh nggak harus helping teenager. Jadi jadi nggak ada subjek yang harus helping teenager. Jadi yang benar adalah delta. Semuanya tuh helping teenagersnya nggak ada. Oke. Diatur positive attitude. Young people need to have financial knowledge and skill. Financial literacy is combined knowledge, skill to make responsible financial decision. It is considered to be one of the most undervalued skill. Financial education extremely important. Doing it will certainly help them become more responsible toward their spending habits. Ada yang netral, ada yang positif. Yang mana yang positif? Ya, betul. Yang ini netral semuanya. Karena pada faktanya gitu. Ini positif. Help, membantu mereka. Terakhir, apa ke conclusionnya? Tuh, dua, tiga. Betul, betul. Delta.
Alright, this is for nanti kita lanjut di kelas selanjutnya setengah jam lagi ya. Nanti kita jawab ini paling sedikit lagi ya, ini sedikit lagi. Jadi nanti pas kita masuk kita bahas ini dulu baru bahas KLM ya. Sampai ketemu in an a half hour, 1 jam lagi kan? Setengah jam maksudnya. Ketemu lagi setengah jam. Kita akan ketemu jam 16.05 ya. Ditunggu sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.